السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الأفاضل، أصدقائي الكرام، إخواني أخواتي يوتيوب بلا كذوب، قناتكم المفضلة، أخبار كل ساعة. Alors, à Casablanca, je vais vous lire un article de 360. Alors, société Casablanca, la peur s'installe à Dreptalian après l'écroulement de deux maisons. Alors, l'écroulement de deux maisons. Alors, revue de presse. Dans certains quartiers de l'ancienne Médina de Casablanca, l'habitat présente de sérieux dangers pour les riverains. Cet habitat est aujourd'hui une vraie bombe à retardement, constate le quotidien Al-Akhbar, dont est tirée cette revue de presse de 360. Alors, c'est d'après la revue de presse 360. Le 1er mars 2024, pardon. L'effondrement jeudi des plafonds de deux maisons situées à Dreptalian, alors l'ancienne Médina de Casablanca, a semé la panique sur les lieux. Des dizaines de familles ont quitté in extremis les bâtiments vétustrés, évitant ainsi le drame. Dans cette zone, les autorités compétentes avaient alerté les habitants comme elles avaient procédé à la mise sous scellé de plusieurs demeures en raison des dangers que présentait leur vétusté, et leur manque d'entretien, rapporte le quotidien Al-Akhbar dans son édition du week-end de 2 et 3 mars. C'est grâce à ces mesures préventives, souligne le quotidien, que des dégâts corporels ont été évités après l'effondrement à Dreptalian, la démolition des maisons mises sous scellé par les autorités compétentes de la wilaya de la région de Casablanca-Stad. Exige des sommes d'argent, 80 000 d'argent, oscillant entre 50 000 et 80 000 dirhams, que verse la commune urbaine de Casablanca à des entreprises en vue de s'acquitter de cette tâche. Alors, dans certains cas, on a remarqué les mêmes sources, les fonds nécessaires ne sont pas disponibles au niveau du budget de la commune, ce qui retarde les démolitions dans des quartiers où des maisons menaçant ruines restent fermées, sous scellé en attendant la mise en place de formules de financement. Dernièrement, rappelle le quotidien, le wali de la région de Casablanca-Stad s'est déplacé sur le terrain afin de s'acquérir de la situation des mesures prises par les autorités compétentes pour reloger les habitants, ainsi que du chantier d'avancement des travaux relatifs à la réalisation de l'avenue Royale. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Cet article est un peu plus long que je vois, mais la dernière version, ça s'arrête là. Alors voilà, c'est ça le nécessaire هو l'article اللي بغيت نقول لكم. كاينين جوج ديال الديور في Dreptalian رابو بوحدهم، يمكن علاقاش رابو راه قالوا في الارتيكل بانهم ils ont été écroulés هي رابو بوحدهم، حيت كيريبوا دوك لي ميزون القدام، دوك اللي قدامين. كاين الدار اللي عندها 50 عام، كاين الدار اللي عندها 80 عام، كاين الدار اللي قدامت ولات بحال. الوغ سي كي في جوج ديال الديور رابو، ودابا راه كاينين شي ديور مسدودين وكيتسناو زعما باش يلقاو لهم واحد الحل باش يفينونسيوهم، باش يقدروا يرولوجيوهم، يدوهم يسكنوا في شي بلاصه اخرى على ما يحلوا المشكل ديالهم، وعلى ما يريبوا دوك البني القديم ويحلوا المشكل ديال السكن. هادشي في Dreptalian.
المهم المره الجايه ندير لكم شي اخبار اخرى عاوتاني نعطيها لكم. المهم تبعوا هاد القناه، راه غادي نبقى نعطيكم كل نهار ان شاء الله الرحمن الرحيم اخبار جديده. غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم الا كان شويه الوقت غندير لكم شي فيديو على الباصواي. باصواي غادي نركب في الترامواي باش نشدو من البرنوسي حتى لساسفا ونزيد لقدام مازال باش نقدر نوصل للنص ديال لاموتشي ديال لو تراجي، ونوريكم فين كيبدلو، ونوريكم شحال كيخلصوا، ونوريكم كيفاش كيديروا يبدلوا من الترامواي يركبوا في الباصواي، ونصور لكم كلشي ان شاء الله الرحمن الرحيم باش اللي كان باغي يستعمل هاد الطريقه ديال التنقل على في الترامواي ويبقى يكمل في الباصواي يقدر يعرف بزاف ديال الحوايج اللي غادي نوريكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. انتظروني غدا ان شاء الله مع ديك العشرة ولا 12 الا كتب الله، بقينا حيين ما متناش، ولا كتب لنا الله مكاتب الخير نعطيكم اخبار اخرى. الى اللقاء.